Selamat lemai serta berita bebas hangat kita semua bergulai dengan aku Sima Tawil. Batang berita malam tu yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah ngau Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Aziza Aminah Maimunah Iskandaria mupuk mulai Kediri ke Melaka hari itu tadi udah kenemui Sari Ngagai Sarawak. Penatai Seduai Seri Paduka Bapa dan Bilu Antarabangsa Kuching disambut Tuai Megai Menua TYT Negeri Sarawak, Pehen Seri Tun Taib Mahmud Ngau Bini, Tuan Puan Dato' Petinggi Ragat Kurdi Taib. Sama belah datai mayanya Premier Sarawak, Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman, Zohari Tun Dato' Abang Openg, Sapit Premier Sarawak, Dato' Sri Profesor Dato' Sim Kuhian, Speaker Kunsian Negeri Sarawak, Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awan Nasar, Ngau Bini, Dato' Fatimah Muhammad Iskandar, Menteri Bertanam Bertupi Moden, Ngau Pemansang Kana Menua Sarawak, Dato' Sri Dr. Steven Rundi Utum, Ngau Bini, Datin Sri Loretta Rundi, Sekretari Perintah Sarawak, Dato' Amar Jau Samion, Sekretari Perintah Besar Sarawak, Dato' Amir Omar serta temuai ke di Pebasa Kebukai. Seduai Seri Paduka Datai di Kuching, Kenari 4 tu tadi bisik nemuai ngagai Bazar Ramadan 1. Ngalih ke malam, Seduai Seri Paduka nguluk pengerami buka puasa solat maghrib di Masjid Jamek Negeri Sarawak. Maya pengeraminya, Seduai Seri Paduka megak bisik nyuak ke pemerik ngagai 30 penerima hari Raban kurang pada tai pemisik. Berita nangkan ketuk berkaul dengan penangguh palaan engkah kereta di Hospital Bintulu kena cukup dikena di kemana ke perintah. Sapi Premier Sarawak Dato' Sri Dato' Sim Kuhian Mada yang harap ke penangguhnya boleh diputar ke Tegal ngira pengelantang rakyat dia. Kuya dikena ngadu ke penanggulnya Kaban Komiti Temuai Hospital Bintulu, Kemegak Kaban Kunsi Negeri Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming. Ngenatai kelanggur penemu ngagak 205 palaan engkah kereta ngau belanja tambah RM500,000. And it is a very worthwhile project, and it reflects that our YB Johnny Pang really on the ground address issues that the people wants us to address, and so 200 additional 205 car parks at a cost of about another $500,000. This is in order and Bintulu is such a fast, rapid development area. It's a major industry town for Sarawak, for Malaysia, and they really need to have all these additional, not only additional car park, but also additional facilities. Yang madah ke perkaranya bau media di Palan Servis SUPP Dun Tanjung Batu Bintulu Kenari 4. Yang megak madah yang dekat berandau ngau UPS Pengerai Negeri Sarawak berkawal ngau perkaranya. Bab perkara bukai Dato' Sri Dato' Sim Kemegak Menteri Pengerai Malaysia Melayu pengau berumah ngau Perintah Menua Sarawak madah kedua iti perujiak di Sungai Sebiu ngau Tanjung Batu dikena mutar ke penusa ampubah dekat berkena ke belanja RM6.9 juta. So that project required another 6.9 million, about that, roughly around that. And so we will try to find funding, try to find money to start that project, which is very important because the people has been suffering for more than 20 years. Yeah, and also this type of project, because it's next to the sea, we also have to take into consideration about the rest of water level, the rest of sea level into consideration. Yeah. Berita diteruskan UPS Menteri Teliti Ngau Telekomunikasi Sarawak, Ngau Universiti Malaysia Sarawak Unimas, udahnya yang sempeka pemerhatiati MOU dikena nyungkak ke pemansang industri air di negeri itu. Menteri UPS Menterinya Dato' Julahin Rawi Mada sempekatnya dekat ngelengkas ke agi pemansang industri air lalu ngemanah ke sistem air di Sarawak. Kuya dengan MOU-nya mega penemu sidak ke berpengelandi dekat dikenaknya ngau mengajar orang gawak bab perkara berkawal ngau industrinya. So this is one of the areas we feel that we can utilize the expertise available at UNIMASA. So since they have the expertise, especially if we look at their video presentation, they have water center drawn from all the
multidisciplines they have in the university. So we hope that would be one of our best sources to train our workforce, especially pipe fitters, main layers that are very important in water supply industry in the state. Ia berjakung menyenyak bahawa media sudah berjadi kepengawannya MOU Unimas ngau UPS Menteri Utiliti ngau Telekomunikasi Sarawak di arena Gemilang Datar Putra Unimas kena rimpat. Nambah kejakuya Dato' Julahi Mada, MOU seratu berserti ngagai pelian ngagak peruji air nengah langgur pemansang Malaysia lumpar ke-12 ati seriri ngau pelian pemansang udah COVID-19 2030. Kepenemu Rama, UPS Menteri Nyak Megak udahnya MOU ngau Sarawak Skills ngau Akademi Binaan Malaysia Sarawak kena 8 Disember 2020 bak 7 ngatur kurs latih kelimpahnya di Palan berarti kesidak kebisiati gawak bak industrinya. Agi nampung batang berita. Perujian agak baru lama besar Basurau As Safi PPR Lambir, Sungai Raya Diato udah tembuk. Sabit Menteri Rabana Biak Lumbak dengan Pemansang Uradangan Sarawak, Dr. Ripi Lamat Mada, perujian berungkur RM100,000 digagak dengan perujian Transformation Menum Sisir RTP. Ruang lega tu yalah, saya pun langgar tadi tu 1,000 sisangkan yang sebesar macam tu. Jadi terima kasihlah kepada kontraktor yang malah ada kontraktor datang tu. Terima kasihlah. Sebenarnya Ustaz asalnya dari situ aja, kan? Ya, ke atas. Jadi itu totally baru. Dengan kos 1,000 ya saya rasa nang boleh tahanlah kontraktor yang mula. Ia berjakung menyinya mai menjadi penemu projeknya kena rimpat. Ya, Kemenggak Kaban Kongsian Negeri Lambir Madah, penemu perujiannya ada mai pengantang ngagai rakyat dia. Kelimpah harinya, Dr. Ripien ngarap ke suraunya oleh diangkatnya di Masjid Nangkan Ketuk Ilak. Berita di Marudi, pengawal ngatur program Abbas UKAS Semaran Ramadan 2022, meri awal ngagai rakyat bertemu ngau pengari raya Sidak ngau Semua Agi. Sabit Menteri Bak UPS Premier Sarawak, Urang Gawa, Immigration ngau Matau Peruji, Dato' Gerawat Gala Mada, awaknya megadi kena pengari raya datai ngabas medak ke diri pemansang menua ke dipegai Sidak. Berjakut maya pengawal nyuak ke pemberi Ramadan di kampung seberang Lubuk Nibung, Marudi, Kenari 4, ia megak madah ke programnya Engkeman Benar. Dikena negut ke agi kawul ngau pangadiri kelimpah dikena rakyat nemu nama bagi unit communication ngau Pemadas Sarawak UKAS. Bap pengeraminya, Dato' Gerawat ke Megak Kaban Kongsian Negeri Mulu, belak nyuak ke cek projek miak menop sisir MRP. Ngau penyampau RM106,000. Berita di Serian. Tuai Genturung Peniau dipinta ngagak database ati ngundan penerang berkaul ngau peranak ke dipegai Sidak. Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Planet Sarawak, Dato' Roland Sagah Wiin Mada, tu dekat ngemuntang ke pengau perintah ngagai rakyat bakal berguna kerintai nama Sidak ke ditinggal penusa. Ia berjakung menyinya maya pengrami nyuak ke sertifikat nampung gawat Tuai Rabang Bangsa ngau Tuai Genturung Peniau KMKK Sita Serian tahun 2022 ngagai 8 ikut KMKK bak UPS Residen Serian kena hari 3. Data Roland ke Megak Kaban Kongsian Negeri Tarat ngena awaknya ngelalau KMKK majak ke pengeran siang Sidak berjalai ke pengawal ke nang semampai nambah serta berubah nitiah ke ubah dunia. Berita di Lawas, Sabit Menteri Perenggan Pengangkut Malaysia, Dato' Henry Sum Agong, madah ke penyampau tikas vaccination bak parlimennya agi mimit alai lebih 9,000 ikut rakyat dia empai bertujuk vaksin dos booster. Akut ia, perintah mengkangarap ke rakyat bertujuk vaksin ketika ngira pengelikun pengerai baik ke bak dirimpu tau ke urang bukai hari dirampik COVID-19. Bercakap maya pengrami buka puasa, berkulai dengan rakyat di Kampung Pangi Lawas, ia ke Megak Kaban Parlimen Lawas ngelalau rakyat dia ngambil semampai nitia ke atur Operation Standard SOP ke udah ditetap ke. Pengrabinya Megak Unit Communication ngau Pemadas Sarawak UKAS bisik nyuak ke pemerik ngagai Mensia Mayu dengan program Abbas UKAS disuak ke Dato' Henry Sum.
Nah, kata dulu edisi malam pukul yang aku Sima Tawil. Berita kasih lagi tahu dipenang dengan semua laman media UKAS yang kau portal ukas.sarawak.gov.my dengan UKAS channel di YouTube. Nyaga pengelikun diri lalu ngasih ke SOP. Selamat malam.